अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो ये वाली हांडी जो है मैं जब लाई थी पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, और मिट्टी भी मैं साथ लेके आई थी ये वाली। इसको जो है ना इसका लेप पीछे करने के लिए तो यहाँ पे मैंने मिट्टी घोर ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना इसके लगा दूँ। तो अच्छा, हमारे गाँव में जो है ना ये मतलब कि मिट्टी इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि वहाँ पे गैस तो होती नहीं थी, मतलब कि गैस नहीं होती थी ना, तो लकड़ियों पे जो है ना पकाते थे खाना। अब तो खैर वहाँ भी गैस आ गई है। तो ये होता था कि लकड़ियों पे क्योंकि खाना बनता था तो फिर ज़ाहिर है वो नीचे से काली हो जाती थी, तो इसलिए जो है ना ये मिट्टी का जो है लेप किया जाता था, ताकि जो है ना मतलब कि हांडी काली ना हो। और जो है ये मिट्टी ऊपर लगा दी जाती थी, और फिर उसके बाद जो है ना कुछ दिनों बाद फिर इसको धो के दोबारा से लेप कर दिया जाता था। तो अच्छा, ये भी एक काम होता था, मतलब कि सुबह बर्तन धोए और धोने के बाद जो इस तरह के बर्तन कच्चे वाले होते थे, हांडियाँ वगैरह, तो उनको जो है ना लेप किया जाता था। तो ये भी एक काम होता था बर्तन धोने के बाद, तो ये करते थे। फिर उसके बाद जो है फिर इनको सूखने के लिए रख देते थे। तो पहले इनमें ही खाना बनता था, मतलब कि अब तो ये पहले वो गोल वाली होती थी, और अब ये हांडी जो है ना मतलब कि कढ़ाई की शक्ल में भी आ गई हैं। अब तो इनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इनमें ऐसे डिज़ाइन आ गए हैं। तो पहले गोल वाली होती थी तो उनमें खाना पकता था, और इसमें खाना जो है ना मुझे तो जो है ना बहुत फ़र्क महसूस होता है कि इसमें वाकई खाना बहुत मज़े का और ज़्यादा देर जो है ना गर्म रहता है। तो इसलिए फिर जो है ना मुझे इसमें खाना जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। अब तो खैर वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी जो है ना स्टील में और सिल्वर में मतलब लोग बहुत ज़्यादा पकाने लग गए हैं, और इसको जो है ना मतलब छोड़ ही दिया है तकरीबन। तो पहले तो ये वहाँ पे बनती होती थी, हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो ये मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा बनते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूज़ ही ज़्यादा यही होते थे खाना बनाने के लिए। तो खैर हमारी ज़ुबान में ना हम इसको जो है ना कटवी बोलते हैं। वैसे तो इसको हांडी, मिट्टी की हांडी यही बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन ज़ाहिर अपनी ज़ुबान में हर कोई जो है ना कुछ बोलता है, तो हम इसको कटवी बोलते हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोग वैसे इसको क्या बोलते हैं। तो खैर इसको जो है ना मैंने लेप करके रख दिया था, और यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना कीमा मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो बस मैं उनका जो है ना थोड़ा सा बनाती हूँ फ्रेश मतलब बना के, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा फ्राई पैन में ही रख दिया था, और उसके बाद जो है मैंने प्याज काट दिया इसमें, और इसमें मैंने डाल दी थी हल्दी और नमक और टमाटर, और फिर पकने के लिए छोड़ दिया था। लाल मिर्चें वगैरह मसाले मैं नहीं डालती, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, क्योंकि उनको अभी जो है ना ऑयली चीज़ें और मिर्च मसाले जो है ना अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि अभी उनके स्टिचेस जो है ना वो मतलब हैं, और ज़ख़म भी ज़ाहिर है अभी हैं, तो फिर उनके लिए अच्छे नहीं होते। तो फिर अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मतलब कि मिर्च मसाले ज़्यादा मैं नहीं डालती। तो अभी बस मैं इसमें ये चीज़ें डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस उसके बाद जो है ना फिर जब से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे ना, तो मतलब कि आना जाना और इसी काम में जो है ना इतना ज़्यादा मतलब कि बुरा हाल था ना, तो मतलब कि बहुत थकावट, और तब तो फील नहीं होती थी इतनी, लेकिन ज़ाहिर है फिर जब घर अब एकदम घर आके थोड़ा सा रिलैक्स बंदा होता है ना जब, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फिर थकावट सी और इस तरह चीज़ें फील होती हैं। तो इन दिनों में जो है ना मतलब कि खाने की भी कोई रूटीन नहीं थी। एक तो जो है ना पहले तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता था, परेशानी में जो है ना खाना खाने को, मतलब कुछ भी खाने को दिल ही नहीं करता था हस्बैंड को देख के ना जब उनको पेन होता था। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर बहुत कम जो है ना मतलब कि कभी खा लिया कभी ना खाया, सोने जागने की कोई रूटीन नहीं थी। तो इन दिनों में जो है ना बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मैंने कहा कि अब अपना भी थोड़ा ख़्याल करना चाहिए, तो फिर मैं ये वाली जो टैबलेट है मैं लेती हूँ। तो बीच में तो बस मैंने लेना ही छोड़ दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा जो है ना ख़ुद का भी ख्याल करें, अगर हम भी ना ठीक होंगे तो फिर जो है ना घर को देखना भी मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सी जो है ना ये बहुत अच्छी होती हैं, जब भी मैं पीती हूँ ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क महसूस होता है मुझे। और साथ में जो फॉलिक एसिड है ये मुझे बहुत पहले डॉक्टर ने कहा था कि आप ये लाजमी खाया करें। तो बस जो है ना फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो अब मैंने कहा दोबारा से जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो है ना अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो खैर उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पानी जो है ना वो ड्राई हो गया था कीमे का,
تو ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اولیو آئل ڈالا ہے، دوسرا نہیں ڈالا میں نے، تو وہی ڈال کے تو پھر میں نے اس کو قیمے کو اچھی طرح بھون کے تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو بس یہاں پہ اب میں بنا لوں گی روٹیاں۔ اچھا، پوری جو ہے نا روٹی کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، مطلب میں نے روٹی بنائی تھی، تو وہ پتہ نہیں ویڈیو جو ہے کہاں چلی گئی۔ تو خیر روٹی بن گئی تھی اور قیمہ بھی جو ہے یہ بن گیا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا کھانا جو ہے پھر میں نے انہیں دے دیا تھا۔ تو ابھی جو ہے میں نے کہا شام کے لیے پھر میں کریلے چھیل لیتی ہوں، تو یہاں پہ میں جو ہے نا کریلے جو ہے نا وہ چھیل رہی تھی، اور حمزہ جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ آج ماما آپ کریلے بنا رہی ہو، اس کو بالکل اچھے نہیں لگتے کریلے جو ہے نا۔ تو اچھا، کریلے مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کریلے، اور میرے ہسبینڈ کو بھی ویسے تو پسند ہیں کریلے، لیکن بچے جو ہے نا وہ نہیں کھاتے، مطلب میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی بڑے نخرے کرتی ہے کریلے کھانے میں، اور حمزہ تو بالکل ہی کہتا ہے اگر میں چکن وغیرہ اس میں ڈال دوں نا، گوشت وغیرہ، تو کہتا ہے کہ ماما آپ نے جو ہے نا چکن ہی سارا ویسٹ کر دیا ہے کریلوں میں ڈال کے، تو اس کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ویسے میں اس کو جو ہے نا جب پھر مسالہ بھونتی ہوں نا تو اس کو میں پہلے ہی مطلب کہ اگر چکن وغیرہ میں یا گوشت میں ویسے بنا رہی ہوں نا تو اس کو میں ویسے ہی نکال کے دے دیتی ہوں، نہیں تو پھر میں اس کو کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ تو کریلے سارے جو ہے نا میں نے یہاں پہ چھیل لیے تھے، اور یہاں پہ ان کو جو ہے میں نمک لگا کے تو ابھی رکھ دوں گی ان کو پھر میں۔ تو اب ہو گئی تھی شام، تو شام کو جو ہے نا میں نے چائے بنائی تھی، اور یہاں پہ میں چائے بنا رہی ہوں۔ تو آج میں نے کپڑے بھی دھونے تھے، کیونکہ کپڑے جو ہے نا وہ بھی اتنے سارے جو ہے نا اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب گھر میں نا کافی سارے کام ہیں، مطلب کہ 1 ڈیڑھ مہینہ ہاسپٹل میں جو ہے نا ٹھہر کے نا، تو کافی کام گھر میں جمع ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اب میں سارے کر رہی ہوں۔ لیکن پہلے میں نے کہا کہ چلو میں کپڑے جو ہیں ویسے تو میں دھو لیتی تھی، جو ضرورت ہوتی تھی نا جب آتی تھی مجھے ٹائم ملتا تھا، کبھی کبھی تو میں رات کو 1 بجے بھی مشین اوپر لگا کے تو تھوڑے بہت کپڑے جو ہے نا وہ میں واش کر لیتی تھی۔ تو ابھی میں نے کہا کہ بہت سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں نا تو آج میں دھو لیتی ہوں۔ تو ابھی میں نے چائے بنا کے اپنے ہسبینڈ کو دے دی تھی، اور اپنی چائے میں ساتھ ہی لے آئی تھی اوپر، اور ابھی میں چھت پہ آ گئی ہوں، تھوڑی سی دھوپ ہے اور اتنے زیادہ کوے آئے ہوئے تھے اوپر، تو مجھے لگ رہا تھا جیسے کووں کی نا کوئی بارات ہے، آج اتنے اکٹھے ہوئے تھے اتنے زیادہ۔ تو خیر یہاں پہ یہ دیکھیں کپڑے کتنے زیادہ ہیں، مطلب کہ 4 پائی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے، اور اب بھی ٹوکری میں بھی تھے۔ تو خیر اوپر مشین میں لگائی تھی، اور ایک چکر مشین میں ڈال کے پھر نیچے آ گئی تھی، اور نیچے میں نے کہا چل جلدی سے میں سالن کا بھی جو ہے وہ کام ختم کروں۔ تو آج میں بیف میں جو ہے نا کریلے ڈالوں گی، کریلے گوشت بناؤں گی، تو بیف میں نے یہاں پہ گوشت میں جو ہے نا میں نے پانی ڈال دیا ہے، پیاز ڈال دی، ٹماٹر لہسن ادرک سارے مسالے ڈال دیے، اور ابھی میں جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا کوکر لگا دوں گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا چھت پہ چل جاؤں گی دوبارہ کپڑے دیکھنے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہانڈی جس کو میں نے مٹی کا لیپ کیا تھا وہ ایسے میں نے رکھی ہوئی تھی، تو وہ بھی جو ہے نا سوکھ گئی ہے۔ تو بس اب اس میں جو ہے نا میں کچھ بناؤں گی، سالن وغیرہ بناؤں گی، تو پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو اس کے بعد میری بیٹی آ گئی تھی، تو پھر یہ والی چائے جو ہے نا زیادہ نہیں تھی، تھوڑی سی بچی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میرا بالکل موڈ نہیں ہے کھانا کھانے کا۔ تو اس کے جو ہے نا کہتے میرے پیٹ میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو چائے رس کھا لو، تو اس کو میں نے دے دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کپڑے کچھ میں نے دھو لیے تھے، اور ابھی کچھ جو ہے نا دھل رہے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب میں بہت بزی ہوتی ہوں نا، نیچے بھی پھر اوپر بار بار کبھی اوپر جا رہی ہوتی، کبھی میں نیچے آ رہی ہوتی، اور ابھی یہ دیکھیں میں اوپر تھی، تو نیچے جو ہے نا میرے ابو کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ میرے ہسبینڈ کا پتہ جو ہے نا لینے آئے تھے، اور وہ جو ہے نا اتنا سارا فروٹس ساتھ لے آئے، تو میں نے کہا چلو اب اس کو بھی میں سمیٹ لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ کوکر جو ہے نا وہ میں نے جب لگایا تھا تو گوشت جو ہے نا اب جلا نہیں تھا گوشت جو ہے نا وہ گل گیا تھا۔ خیر کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے ایسے وائس اوور کرنے میں، تو خیر گوشت جو ہے نا وہ مطلب گل گیا تھا، تو میں اس کو بھون رہی ہوں، اور یہاں پہ میں نے کہا فروٹس جو ہے نا وہ میں دھو کے رکھ لوں فریج میں، کیونکہ گرمی ہے نا تو باہر مطلب کہ بہت جلدی جو ہے نا چیزیں خراب ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر لوں۔ تو کریلے میں نے فرائی کر لیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کریلے فرائی کر کے میں نے گوشت میں ڈال دیے بھون کے اچھی طرح، اور یہاں پہ پیاز جو ہے پیاز کو بھی میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا تھا ہری مرچیں ڈال کے، تو اس کو بھی جو ہے نا میں کریلوں میں ڈال دوں گی۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا
करेले मतलब कि बहुत हल्का उसको फ्राई करते हैं, बिल्कुल थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा रखते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ना क्रंची सा रखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं वैसे पके हुए। तो उनको मैंने फ्राई अच्छी तरह कर लिया था, और इन प्याज को भी तो सालन मैंने बना लिया था। उसके बाद जो है ना हमज़ा ने रोला डाला हुआ था कि मुझे जो है ना 14 अगस्त की चीज़ें लेके दें, मुझे कपड़े लेके दें। तो मैं इतना थकी हुई थी, मैंने मशीन भी लगाई थी। फिर मुझे कह रहा था कि मामा आप थकी हो तो फिर नहीं जाते। मैंने कहा नहीं, अब चलते हैं। तो मेरा भाई हमें फिर ले आया था यहाँ पे। हम आ गए थे यहाँ पे करीम मार्केट में। तो यहाँ पे ये देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, और झंडे जो है ना वो मतलब कि लहरा रहे थे, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने चीज़ें देखी, तो जो लेना था इन्होंने फिर वो भी साथ साथ लेते गए। और इतनी प्यारी चीज़ें आई हुई थी ना 14 अगस्त की, मतलब कि कपड़े और बैंड्स बच्चियों के, मतलब के ग्लासेस और कैप्स, मतलब हर चीज़ ही थी। तो हमसे कह रहा था कि मुझे बाजा भी लेके दो। तो बाजा जो है ना मुझे बहुत बुरा लगता है, और वो जब बजाते हैं ना तो ऐसे कानों में लगता है। मैंने कहा ये नहीं, मैंने तुम्हें लेके देना। इसका मूड भी ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं लेके दूँगी। तो फिर मैंने इसको नहीं लेके दिया था। तो बाकी चीज़ें मैंने जो है ना इसको ले दी थी। तो जब हम भी छोटे होते थे ना तो हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो झंडियाँ होती थी वो हम आटे के साथ जो है ना दीवारों पे लगाते होते थे घर में। तो तब भी जो है ना बड़ा मज़ा आता होता था, मतलब कि झंडियाँ लगाते थे और बहुत अच्छी फीलिंग्स होती थी एक। तो खैर अब भी मज़ा आता है अपने मतलब कि जब हम छोटे थे तो तब झंडियाँ होती थी ज़्यादा, यही होता था कि झंडियाँ लगा ली और जो है टीवी पे शो देख लिए, मतलब कि 14 अगस्त के हवाले से। तो तब भी बड़ा मज़ा आता था। अब तो खैर माशाल्लाह से जो है ना हर चीज़ ही मतलब कि ग्रीन वाइट में मिल रही होती है, कपड़े मिल रहे होते हैं और हर चीज़ मिल रही होती है। तो अब भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस दिन को, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान मिला था, हमें एक आज़ाद मुल्क मिला था। तो यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी भी अपने लिए कुर्ता देख रही थी जो है ना वाइट कलर का। तो खैर भी वो देख रही थी, और उसके बाद जो है ना वो फिर इस तरह स्टॉलर भी देख रही थी। तो यहाँ पे हमने फिर साथ साथ हमजा की भी चीज़ें ले रहे थे, और ख़ुद जो है ना हम विंडो शॉपिंग भी कर रहे थे। तो खैर उसके बाद हमने ये शूज़ वगैरह देखे। मैंने एक जो है ना बर्थ लेना था, तो लेकिन यहाँ पे मुझे फिर अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर मैंने नहीं लिया। एक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो हमना को नहीं अच्छा लगा, कहती मामा ये नहीं लेना आपने, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं लगा तो मुझे तो लगा। तो खैर उसने मुझे नहीं लेने दिया। तो बस उसके बाद जो है ना फिर मेरे भाई की कॉल आ गई कि उसने कहीं जाना है, तो वो हमें छोड़ के ना चला गया था। तो उसने कहा कि अभी मैंने कहीं जाना है, तो जल्दी से जो लेना है ले लो, फिर मैं आप लोगों को घर छोड़ दूँ। तो फिर हम वापस यहाँ पे आ गए थे। हम जाके कुछ चीज़ें यहाँ इस साइड पे जो मतलब कि स्टॉल्स लगे थे ना, तो फिर उसको यहाँ पे लेके दी। तो फिर उसके बाद जो है ना इनको भूख लग गई, और टाइम भी बहुत कम था, मेरा भाई बस आने ही वाला था। तो मैंने कहा कि जो खाना पीना है कर लो। तो फिर बस हमना ने जो है ना जो है ना वो पता नहीं कभी करती मैंने ये खाना है वो खाने थे, मेरा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा उसने लगा दिया। और यहाँ पे हमने ये मटके में दे रहे थे, नींबू पानी था। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो ये फिर हमने जब मंगवाया ना, तो मैंने कहा एक मंगवाते हैं, अच्छा हुआ तो फिर दोबारा मंगवाएंगे, लेकिन हमें जो है ना ये इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर हमने सब ने जो है ना इस तरह पी लिया था। और फिर अब हम जा रहे हैं घर। और वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।